Bonjour à tous, nous nous retrouvons à Nice une fois de plus devant le Théâtre National de la ville et nous allons aujourd'hui interroger les passants sur ce qu'ils pensent du tourisme. Alors, ce serait pour savoir ce que vous pensez du tourisme à Nice à l'heure actuelle. Ben, il y en a de plus en plus, surtout cette année, il fait beau, il fait chaud, alors qu'ailleurs c'est pas toujours le cas. Moi je suis très surpris, c'est pas la première fois que je la vois, mais je la découvre vraiment cette fois-ci avec mon épouse et c'est vraiment un plaisir parce que seulement là, cette allée verte, je sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs ici, la coulée verte, la strichée verte, et c'est vraiment propre, c'est bien fait, c'est plaisant, on voit les gamins qui sont heureux, les parents pareillement, et même nous comme ça en se promenant, c'est fantastique. Je pense que c'est assez développé, il y a pas mal d'attractions pour les touristes. Et tout au long de l'année, il y a du monde à Nice, à Pâques, à Noël, le carnaval surtout, il y a pas mal de gens. Pour moi, ouais, je pense quand même que c'est attractif. Il y a quand même la mer, il y a les trucs qui sont faits aussi, notamment le tram, voilà quoi. Oui, je trouve que la ville elle est bien aménagée, qu'il n'y a pas trop de... Enfin c'est pas trop touristique mais c'est très sympa et c'est très joli. Et il y a la mer et le soleil. Vous, en tant que touriste, quelle est votre destination de rêve, vraiment un endroit, un pays ou alors une ville en particulier que vous aimeriez visiter et pour quelles raisons? Pour moi, Los Angeles, le rêve américain. Non, mais ouais, je suis déjà allé à New York, Los Angeles, c'est la West Coast, ça me fait rêver un peu. Et voilà. Bah un peu partout, moi j'aimerais bien voyager mais bon après j'ai pas ni les moyens, ni le temps, ni rien. Mais bon moi ma destination de rêve c'est mon pays. Enfin c'est voilà, et c'est vraiment un très bel endroit, la Serbie, Monténégro, enfin l'ex-Yougoslavie quoi, c'est vraiment des endroits très beaux mais après c'est vrai que voilà, comme tout le monde, les États-Unis, tout le bordel, l'Afrique, voilà, bon moi ça m'intéresserait beaucoup voilà. Moi, ce serait plus sur la côte est, New York. Parce que là, c'est les gratte-ciel, tout ça, ça m'attire beaucoup et la ville, elle est très attractive, etc. On est tellement bien ici que je sais pas si je trouverai l'équivalent. Hein. Dans aucun autre pays qu'en France? Peut-être le Japon. Peut-être le Japon. Pour le côté paisible? Non, pour l'endroit, les coutumes, pour le pays, quoi, pour le voyage, pour tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi je dirais Melbourne. Melbourne. Parce qu'il paraît que c'est une des villes les plus agréables du monde. Au bout du monde. Ouais non mais il paraît que c'est vraiment super sympa, qu'on peut faire plein de choses, qu'il y a vachement d'activités, on peut faire du sport, c'est très culturel, les gens sont sympas, donc voilà, moi ça serait Melbourne. Oh bah Melbourne aussi, allez. Allez on est ensemble comme ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Moi, je préfère la Floride parce que ça ressemble plus à la Guadeloupe. Alors ça, on peut me rapprocher du climat que j'ai vécu quand j'étais gamin. Alors ça me rapprocher de mes racines un peu. Ah, j'aimerais bien aller au Mont-Saint-Michel. Ah oui, ça m'a manqué. Je connais pratiquement toute la France, mais sauf le Mont-Saint-Michel. Merci beaucoup. Moi j'aimerais beaucoup aller à New York, parce que ça bouge pas mal et que ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir et que c'est une ville très intéressante. Des endroits où on n'a pas forcément l'occasion d'aller, très loin, les pays de l'Asie, Afrique du Sud, les pays du Pacifique, entre autres. Cette vidéo vous a plu? Alors suivez-nous sur Twitter et Facebook aux adresses qui s'affichent à l'écran. Allez, cliquez, n'hésitez pas. Sur ce, à très bientôt. Salut. Bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus. Bonsoir Chris. Bonsoir Marco, ça va bien? This is Jules, VP of a catch-up. Ok. Oui, ça va bien. Je pense que vous allez bien.
Alors, n'oubliez pas, c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. Euh, N'oubliez pas, jeudi, on va passer l'examen. D'accord? Jeudi, on va passer l'examen. J'ai déjà partagé, d'accord? J'ai déjà partagé l'examen. Et peut-être on peut le regarder ensemble. Podríamos verlo juntos el examen, tal vez un poco de explicación y demás. Y tal vez tienen dudas. Ahí podemos. D'accord. Ok. Hmm. Cris, una preguntita. ¿Es lo que tenemos que mandar así grabado? ¿Qué es? Euh, Tenemos que enviarte algo oral, ¿no? ¿Grabado o no? d'accord. Lo vamos a explicar ahora entonces. Ok. Oui, c'est la première partie. Exactement. Oh, oui. En effet, c'est ça. Ce sont ces 12 questions, estas 12 preguntas. 12 preguntas, d'accord? 12 questions. Et il faut un peu imaginer, l'examinateur va poser ces 12 questions, d'accord? Et l'examinateur hace estas 12 preguntas, ¿no? Bonjour, vous vous appelez comment? Votre nom, comment ça s'écrit? Quelle est votre nationalité? Vous avez des frères et sœurs? Quelle est votre ville d'origine? Euh, Quelle est votre profession? Parlez-moi d'une journée habituelle. Parlez-moi de vos habitudes alimentaires aussi. Comment se passe un bon repas en famille chez vous? Et ensuite, vous aimez goûter à des nouveaux plats, n'est-ce pas? Et racontez-moi une soirée au restaurant en famille. Et finalement, où allez-vous souvent manger avec vos amis? Voilà, c'est la partie de la production de l'oral. Esta es la parte de producción del oral. Es solamente un poco una entrevista. ¿De acuerdo? ¿Y si simplemente lo grabamos como si estuviéramos respondiendo esas preguntas? Oui, puede ser eso, o pueden ir eh, pregunta por pregunta si quieren, o lo hacen todo, pero lo importante es que estén de cierta forma respondiendo a estas 12 preguntas. ¿De acuerdo? La pregunta, profesor, es si lo vamos a hacer hablado o por escrito. Oui, hablado. Oui, le français parlé. Alors, vous pouvez s'enregistrer, n'est-ce pas? Vous pouvez s'enregistrer avec le téléphone portable ou vous pouvez faire une vidéo si vous voulez. Lo importante es que se respondan estas 12 preguntas. ¿Sí? Entonces tendremos que grabar un audio diciendo, tendremos que decir, o sea, la pregunta, la respuesta, la otra pregunta, la respuesta, ¿sí? Oui. Ya, Sí, gracias. pueden encadenar, ¿no? Par exemple, bonjour, je m'appelle Christian. Ça s'écrit C-H-R-I-S-T-I-A-N. Par exemple, je suis bolivien. Y así, ¿no? Y así van como que encadenando. El punto es que también no sea rápido. Mínimamente entre 3 y 4 minutos, por lo mínimo. ¿Ok? O sea, no es, no, ¿cómo pasas las noches en el restaurante, digamos, con tu familia? Oh, muy bien. No, traten de em, explicar, ¿no? Extender. Entonces, mínimamente 3 minutos a 4 en un audio, ¿no? Exacto. Voilà. ¿Y los otros es por escrito? Ah, d'accord. Ok, esta es la primera partie, la producción de l'oral, n'est-ce pas? La production de l'oral, ça va, n'est-ce pas? Ok, on va passer. Alors,
Hmm, oh, ah, ok. Oui. Alors, j'ai partagé deux documents, Delphes A2 et aussi Delphes A2 tout public. D'accord? Alors, on va regarder les deux ensemble. Voilà. Et, ah, ah, exactement. Entonces, este es el examen. ¿De acuerdo? On va commencer avec l'examen. Con este examen vamos a comenzar el jueves. ¿De acuerdo? Es un examen del A2. ¿Ok? Vamos a empezar por la parte de la comprensión del oral. Eso nos va a tomar, como dice aquí, entre 25 y un poco más. Entre 25 y hasta 30 minutos, yo diría. ¿Ok? 25 minutes. Compréhension de l'oral. Sur 20. Pas 25, 20. 20 points. Entonces vamos. Ah, n'oubliez pas ici. euh, vous devez noter votre nom et votre prénom. D'accord? Par exemple, le nom de famille. D'accord? Votre nom de famille. De famille. Nom de famille. Par exemple, Peña, dans ce cas. Dans mon cas. Picasso Peña. OK? Et prénom, mon prénom, c'est Christian. D'accord? Voilà. Nom de famille, prénom, Christian. D'accord? Nom de famille. Porque a veces lo hacen al revés. OK. Nombre como nombre, pero y prénom como apellido. Pero es al revés. Nom de famille. Acuérdense de eso. Nom de famille, anotan ahí el nombre, nombre de familia o el apellido, votre prénom y el nombre. Voilà. Ensuite, on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral. D'accord? La compréhension de l'oral. Oui, on va le faire en collectivité. Es decir, que lo vamos a hacer todos juntos. Ça prend entre 25 et 30 minutes. D'accord? Entre 25 y 30 minutos nos va a tomar esto. Lo pueden hacer ahí mismo, si gustan. Si gustan, lo pueden imprimir. Si gustan, pueden hacer sur une feuille séparée, un papel, ¿no? Una hoja separada. Y ahí anotan las respuestas. Como gusten, al final voy a entender, no hay problema. Siempre lo hago. Si quieren ahí mismo en el mismo documento, lo imprimen, sacan foto o pueden editar el mismo documento como gusten. El hecho es que hay cuatro ejercicios, ¿ok? Cuatro ejercicios. Exercice 1, par exemple, exercice 2, exercice 3 et finalement l'exercice 4. Hay cuatro ejercicios, ¿d'accord? Entonces, para cada ejercicio consta más o menos de 6 preguntas, ¿ok? 6 preguntas, sí, cada ejercicio. ¿De acuerdo? Exercice 1. Entonces ahí anotan ejercicio 1, 1 y ahí la respuesta. A, B, C, por ejemplo. Monter dans le bus, avancer dans le bus, attendre le bus. Dependerá Tengo una que... pregunta. Dime, dime. Digamos, ahí como dice el ejercicio uno, entonces usted pondría ahí un audio y nosotros lo responderíamos. En el ejercicio 2 puede ser solo escribir lo que comprendemos traducido así. Cada ejercicio es de algo distinto o estos toditos son escuchando. Buena pregunta, Valentín. Excelente cuestión. Sí, todos son escucha. O sea, tenemos que entender lo que escuchamos y de acuerdo a eso, de acuerdo a la pregunta, por eso es muy importante leer bien la pregunta. ¿Qué es que vous devez faire? Aquí, por ejemplo, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer? Entonces, dependerá del audio que nos dice. Tal vez monter dans le bus, subir al bus, avancer dans le bus, avanzar con el bus, o attendre le prochain bus, esperar el próximo bus. Entonces, cada cosa sí va a ser un audio, un documento sonoro de un diálogo súper rápido y sencillo, y ahí se anota, ¿no? ¿Qué es lo que se ha entendido? Sí, todo eso es la comprensión del oral. Entonces, para cada ejercicio hay 6 preguntas. ¿No? Aquí uno, ¿qué es que puede hacer? Pues pregunta una del ejercicio 1. Ok. Deuxième question.
¿A qué momento on peut entendre ce message? ¿No? ¿En qué momento podemos escuchar este mensaje? Igual, es otro documento sonoro y el objetivo es simplemente de identificar qué dice, cuál es la respuesta, ¿no? ¿En qué momento podemos escuchar este mensaje? Le matin, le midi, le soir. Dependerá que escuchamos, obviamente. Eh, y así, ¿no? Documento 3. ¿Cómo es que vous pouvez avoir des informations? ¿Cómo puede tener más información? ¿No? Y ahí dependerá de la imagen, ¿no? Que se entiende, ¿no? Le bureau, l'ordinateur, par téléphone, peut-être. Depende, ¿no? Depende de qué escuchamos. Entonces, todos sí están relacionados con un documento sonoro que vamos a escuchar para cada ejercicio. Par exemple, ici, qu'est-ce qui est interdit? ¿Qué está prohibido? Filmer, téléphoner o photographier, ¿no? Grabar, llamar o sacar fotos, ¿no? Entonces, eso, son pequeños diálogos y de acuerdo tenemos que ir entendiendo y respondiendo. ¿Ok? Este primer ejercicio tiene 6 preguntas. Sí. Este segundo ejercicio tiene también otras 6. El detalle es ya como que van siendo diálogos un poco más elaborados. Entonces, van a demandar también más tiempo de comprensión y más preguntas, ¿no? En este caso, este ejercicio ya tiene 2 preguntas, ¿no? Este documento, ¿no? Entonces, hay 2 preguntas, pero todos tienen 6. ¿Ok? Del documento 2 igual otro escenario, digamos, presenta, documento 3 otro escenario con 2 preguntas, etcétera. Documento 3 este ya es toda la hoja, por ejemplo, todo este ejercicio de toda la hoja, entonces es un diálogo un poco más grande. Leamos bien las preguntas, eso es lo más importante. Eso es clave, leer muy bien las preguntas antes de comenzar. Por eso se los compartí antes para que vayan viendo y leyendo. Y finalmente este ejercicio 4 igual vamos a escuchar, on va entendre 6 dialogues. Alors, on va entendre 4 dialogues, mais il y a 6 situaciones. Aquí vamos a escuchar solo 4 diálogos y hay 6 situaciones para ver cuál de los diálogos, ¿no? A cuál corresponde. Entonces, siempre con una X ahí, ¿no? Esa es la compréhension del oral. Vamos a empezar con esta parte. Esto va a durar más o menos media hora. 30 minutes. D'accord? Pas de questions? Aquí, hasta aquí hay preguntas. Avec la compréhension del oral. No, no pas de questions. ¿El audio cuándo habría que mandarlo? Audio. La primera. Excellente question. Aussi. Oui, maximum, vendredi midi. Máximo, vendredi midi. Máximo hasta el viernes a mediodía. Porque por la tarde voy a hacer el informe, entonces las personas que no puedo, igual les voy a enviar mensajes ahí para que vean la nota, cuáles, cómo les fue, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. ¿El examen va a ser este jueves o va a Oui, ser otro día? no, Este jueves, jueves, ¿no? jueves. ¿Y el audio lo podría mandar el mismo jueves o miércoles? Excelente, oui, c'est bien. Demain, Ya. oui, puede ser. Como máximo, yo sé que muchos trabajan y demás, entonces por eso doy un poco de margen de tiempo, incluso para la producción escrita que vamos a ver en un momento, ¿de acuerdo? Ok, pero en relación a esta parte de comprensión del oral, idea de cuestión y tiempo de cuestión, la función funciona para todos. Sí, d'accord. Ok, entonces, continuamos, on continue. Après, on va passer à la compréhension des écrits, d'accord? À la compréhension écrite. Son documentos, d'accord? Son pequeños documentos, es la comprensión de los textos. De igual forma, ¿no? Hay varios documentos aquí, ¿no? 6, entonces tenemos que llenar la tabla, ¿no? Hay, ¿a cuál es a quien mejor le encaja el documento? Según su persona, ¿no? Gladys attend un bébé, par exemple, Simon apprend le russe, Vincent adore les animaux, entonces de acuerdo a su situación de cada persona, tenemos que ir colocando el documento, ¿no? Según cuál es el que mejor le va, ¿no?
Después, ensuite, exercice 2, eh, vous recevez 7 lettres de esta carta y es muy simple, solamente es comprensión escrita, ¿no? Leemos muy bien lo que dice las instrucciones y respondemos una serie de preguntas, ¿no? La fête a lieu ¿no? Va a dar, dónde se va a dar lugar la fiesta, qué gagne la mejor equipo du club, que gana el mejor equipo, ¿no? Dependerá dinero, un atuendo, un balón, etcétera. Entonces lo tenemos bastante bien, esa carta que nos digo. Exercice 3, on va lisser ese document, es un afiche, y de acuerdo a eso también hay preguntas, ¿no? 2 preguntas para responder. Otro documento, este sí es como un mail, ¿no? Lo hemos visto también en clase. Eh, igual, muy simple, solo 2 preguntas, y finalmente este afiche, ¿no? Le mode d'emploi, el modo de empleo de un aparato. Entonces, 2 preguntas igual. Lo leemos bien, qué es lo que dice, de qué trata, y respondemos 2 preguntas. Y finalmente, exercice 4, un artículo, un artículo de journal, un artículo del periódico. ¿D'accord? Igual lo leemos bastante bien y respondemos estas 6 preguntas. Oui, vrai ou faux, y no olviden justificar, que hay uno que donde dice justificar. Sí, justifier les réponses. Exactement. Voilà, c'est ça, la compréhension écrite, la compréhension de los textos. D'accord? Pas de questions là-dessus? ¿Hay preguntas hasta aquí? No, no. Anna, peut-être Gaël, Marco, ça va? Marianne, Noelia, Ursula, Valentine, jusque-là, ça marche. Ok. Ok, Marc. Et finalement, on va passer à... Alors, vous pouvez déjà commencer a travailler la producción écrite, par exemple, la producción escrita. Como les había adelantado, tenemos 2 textos, ¿de acuerdo? 2 textos. Un texto es muy fácil, solamente tenemos que contar cómo pasamos las fiestas en familia, ¿de acuerdo? Puede ser, o sea, en el pasado, ¿no? Eh, uy, en el pasado, cómo las pasamos, qué hacemos, etcétera. El pasado, utilizando el pasado, oui, ou le passé composé ou l'imparfait. Et n'oubliez pas le nombre de mots. 60 mots minimum. 60 palabras mínimo, no es mucho. Estoy seguro que se lo puede hacer. Y no olviden anotar aquí al final le nombre de mots. D'accord? Le nombre de mots à la fin. Ok. Par exemple, quelqu'un peut noter 65 mots, par exemple. N'est-ce pas? C'est une petite palabra al final. Y lo anoten ahí. Voilà. Ensuite, on va passer à écrire, à produire le 12e texte. C'est quoi? Ça dépend. Accepter ou refuser une invitation. D'accord? Donc, vous avez reçu ce faire part du mariage. C'est une invitation, n'est-ce pas? Et vous n'oubliez pas de lire la consigne. Vous acceptez leur invitation et vous dites avec qui vous viendrez. Vous posez quelques questions, d'accord, sur l'organisation. Aussi, n'oubliez pas, c'est comme un mail, le destinateur, l'objet, et 60 mots minimum aussi. 60 palabras minimum también. Voilà. Oui, c'est tout. C'est tout. Oui, exactement. Ok. Jusque-là, ça va? Ok. Ok, ok, parfait. Ah, esta es la primera parte. Bueno, este es el examen formalmente dicho, ¿ok? Compartí también, je viens de vous envoyer la partie de grammaire.
D'accord? Aussi, vous pouvez le travailler jusqu'à jeudi o jusqu'au vendredi midi. ¿De lo pueden trabajar igual esto hasta el jueves mismo o hasta el viernes al máximo mediodía? Pero bien, no hay problema. Igual, prénom et nom de famille, ¿no? Prénom et nom de famille. Passé composé, un poco del passé composé, solamente para ver que ya esto es un poco más de gramática bien puntual, ¿no? Mais le phrase au passé composé. Tenemos que poner las frases al pasado compuesto, les pronoms relatifs, qui, que, dont, où, aussi, lo hemos visto, todo lo hemos visto en clase, de verbe à l'imparfait, l'imperfecto, no pas. Et les deux temps verbaux à la fois, l'imparfait et le passé composé. Aussi, oh, les adjectifs possessifs, n'est-ce pas? Les adjectifs possessifs, nous hemos visto en clase. Les adjectifs démonstratifs aussi. L'impératif, n'est-ce pas, pour donner des ordres, des conseils et des interdictions, para consejos, órdenes y prohibiciones. Et ensuite, le présent continu, c'est le présent progressif, d'accord, n'oubliez pas. Et le passé récent. Ok, oui. Todo eso igual lo pueden ir elaborando ya. Es como la parte gramatical bien puntual, ¿no? Eso. Uy. Cris, ¿y esto lo podemos hacer a mano? Y de ahí que le sacamos una foto y te lo mandamos. Yo prefiero. Eh, y, Je depende. préfère. Exactement, vous pouvez imprimer les feuilles, vous pouvez travailler en main, vous pouvez prendre des photos et à la fin, vous pouvez m'envoyer le document quand vous voulez. D'accord. Merci. Et rien, voilà. En pronom hay que poner nuestro nombre y en nom de familia hay que poner nuestros apellidos. Exactement, Valentine, par exemple, prénom, Valentine. Et nom de famille, quel est ton nom de famille? Je pense que Dueñas, n'est-ce pas? Dueñas, voilà. Prénom Valentine et nom de famille Dueñas. Oh, c'est ça. Ok, oui, euh, exactement, c'est ça. Pas de questions, n'est-ce pas? No preguntas, dudas. Ok, Los ça, documentos. Los otros dos documentos. les documents, los documentos, oui, ils sont déjà dans le groupe de WhatsApp. Aquí hay, perdón, aquí hay dos documentos más. Acá hay dos documentos más debajo de uno. Uno dice Mamán, lecture, y el otro, bueno, el otro no, invitación no iría. Este Oui, otro documento, ¿qué tenemos que hacer? no, tout simplement, todo era solo para compartir por el Día de las Madres. Maman. Ah, Oui. Une petite lecture, si vous voulez lire. Oui. Alors, je profite du moment pour euh, féliciter les mères. Oui, samedi était 27 mai, donc la journée des mères. Donc, félicitations à toutes les mères. Oui, era una pequeña lectura, pero si quieren lo leen. merci. Ok. Voilà. Ok. Pas de questions, pas? Jusqu'à là. Ok. N'oubliez pas. Entonces tenemos, Oui. Vas-y, entonces tenemos que presentar la parte gramática
el audio y también la parte escrita, o la parte escrita la tenemos que hacer en el día del examen, lo del correo y eso. Oui, vous pouvez commencer à travailler, d'accord? Vous pouvez commencer à travailler. Oui, ça prend du temps, tiempo, algunos trabajan, tal vez solo por las noches tienen tiempo, entonces considero eso, pero no olviden el número mínimo de palabras, soit son mots minimum, ¿no? Si es un poco mejor, ¿no? O sea, no 100 palabras, pero será unas 70, etcétera. Oui, mínimo, El, el examen, entonces, habría que hacerlo el mismo día o sea, el jueves. oui, Ya. oui, exactement. On va commencer, n'oublie pas, on va commencer avec la compréhension de l'oral, d'accord, en collectivité. On va commencer avec la partie de compréhension de l'oral en collectivité et ensuite on va passer à travailler la partie de compréhension écrite, c'est-à-dire les textes. Et voilà, chacun va travailler en autonomie. Chacun va travailler de son côté. Cada uno va a trabajar por su lado, digamos. Ok. C'est ça, effectivement. Ok. Alors, aujourd'hui, on peut faire une chose très intéressante. D'accord? Vamos a hacer producción del oral. Quiero hacer la prueba eso. D'accord? Avec vous. On va travailler la producción de l'oral, mais improvisé. D'accord? Así, un poco improvisado. Ni tan improvisado, pero vamos a. Entonces, les voy a enviar al grupo, bueno, a uno mejor, a cada uno, eh, espera, creo que dos sujetos, ¿d'accord? Vamos a destinar 10 minutos a chaque personne. 10 minutos a cada persona. 10 minutos máximo. ¿Ok? Y vamos a trabajar estos documentos. ¿De acuerdo? Porque nos resta una hora, así que somos, on est 10, donc ça va. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que escoger alguno de esos dos para solamente desarrollar. ¿Ok? Son justamente la parte de Delph. ¿Ok? Delph. Esto se hace también en los exámenes oficiales, entonces viene de luego. Ok. Oui, exactement. Entonces voy a, ok, voy a poner entonces en el grupo un par de sujetos a desarrollar, ok. Pueden escoger uno de los dos, solo uno, ¿de acuerdo? Solo uno. Eh, ¿De acuerdo? Uno de los dos, ok. Donc, ok, c'est ça. Ya. Ok. Ok. La réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, on se retrouve tout de suite, d'accord? On va commencer avec la partie de la producción del oral, mais improvisé. No es improvisado tanto porque van a tener tiempo para elaborar un poquito, d'accord? À peu près entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, on va passer, d'accord? On va passer personne par personne, élève par élève.
d'accord, à travailler ces parties-là. Donc, je vais partager les sujets. Il y en a 4 sujets, d'accord? Hay 4 sujetos y solo van a escoger 2, o sea, uno de cada categoría, ¿d'accord? Y listo, nada más para desarrollarlo. Ahora, ok. Je vais relancer la réunion et on se retrouve tout de suite. Merci.